Sorry guys. Let's go. Mag-hello. Hi. Ayan, come on. Hi. Video ko ni. No? Vlog mo na. Vlog? Oh, hi. Vlog lang. Hi. Hi, Aya. Hi, Aya. Ano? Grabe po ka makadulot sa naong eh. Sige. Ang mana. Hi. Hi. Ikuyo. Lola nalibang na dito. Hi. Hindi na. Dito si Lola nalibang. Hi, Sada. Na hi la. Hi la. Eat lang ha. Mga guys. Tanawin mo guys. May gwapo aming balay. Karon, nandito kami kaha sa Davao. Date amuan na ning balay. Ayan. Ayan ang aming bahay. It's so nice. Very, very nice.